ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्र प्रसन्न महापात्र ओडिशा भुवनेश्वर कहूँ। मो विषय आप अधिक जानापी मोर वेबसाइट rudraksjyotish.in को विजिट करें। से मो रिसर्च पेपर सबू नुहे 30-40% अपलोड होगी। मो विषय एडुकेशनल क्वालिफिकेशन अदर जिनस भी आप जानीपर। केवल से कहबार उद्देश्य कि किसी ज्योतिष पढ़ी लिखी नेशनल इंटरनेशनल पोर्टाल रे पार्टिसिपेट करुँची भी। तो से ज्योतिष विषय किसी कहूँ ओडिया तो द्वारा ओडिशा मो राज्यवासी लोक मत बहुत बुझीपारे, कारण बहुत गुड़ा लोक इंग्लीश बुझीपार ना। आज गोटे भल इंटरेस्टिंग जिनस कहि जे ज्योतिष रिसर्च जोटा कि बहुत भूल वे जाऊँगी। मोर 50 वर्ष एक्सपीरियंस अच्छी गोटे ज्योतिषर सी मु 50 वर्ष धरिक रिसर्च कर ज्योतिष रंग स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड कहूँ रंग। आपण गोटे जिनसटा को जेकोसी गोटे ज्योतिष यहाँ बेसिकाली मु ज्योतिष जो मैंने करुँचे वीडियोटा नॉर्मल लोक नुहे देखिले किसी असुविधा ना। बट जो मैंने भी ज्योतिष प्रैक्टिस करुँच से मोर जूनियर के सीनियर जे भी हूँ केते वर्ष आप एक्सपीरियंस धरिक जातक देखीदे से आप रिसर्च रे काउंट हेनी। गोटे टर्म अच्छी भारी ऑफिशियल भारी टेक्निकल भल टर्मटे मुझे कही रखुच्छी इंग्लीश रे सेटा योर रिसर्च इफ नॉट पब्लिश्ड इज नॉट रिसर्च। आपण जो जिनसटा जानी करुँच सेटा जदि कोई लेखा हिसाब से प्रकाश पाइनी आपण खाली गोटे को टीवी कि यूट्यूब रे कहीदेले ताले सेटा रिसर्च बिली काउंट हेनी। कारण प्रूफ कहीं मु सचिन तेंदुलकर हॉरोस्कोप एनालिसिस करी 2021 मसीहा सेप्टेम्बर मास एक्सप्रेस स्टार टेलर एटा बाहरी प्रूफ अच्छे लोक पढ़ुं ये कर जो मैंने भी लिखुं रिसर्च कर प्रूफ। आपड़ यदि डिफरेंट एनालिसिस करूँ किसी गोटे मैगजीन कि लेखार बाहर करेंगे खाली पोर्टाल कहीदेले हेनी। कहीं ना आप गोटे जिनस कहे ज्योतिष यही से जो जमी राशिफल भाया सब बेकार जिनस तो कहे आ गोटे जिनसटा को प्रॉपर वे लेखिकी प्रेजेंट करेंगे से बहुत डिफरेंस अच्छी। खाली हॉरोस्कोप गोटे दिन देखी पकेबा कि से विभिन्न प्रकार प्रैक्टिस करदेवाटा गोटे प्रकार रिसर्च आउटपुट को एत कंट्रीब्यूट कराना केमी हुए रिसर्चटा इंडिया कथा मुझे कहूँ। जेकोसी गोटे प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर प्रथम से जो विषय कहवाक चाहूँगी ता विषय ज्योतिष शास्त्र में गोटे लेखाई खोजिकी बाहर करार अच्छी। जमती मु रत्न विषय कहूँ मोटे गोटे श्लोक लिखाई से भाया आपड़ जब बहर मंगल दोष उपर किसी कहवाक चाहूँगी आप प्रथम देखिए बृहत् पराशर में कहीं मंगल दोष लग्न निहला आ जातक पारिजात आसला बेलू लग्न मंगलटा को मंगल बोली काउंट कराला। मन रखता आप सब मिसई कहीदे कि गोटे सेंचुरी चलूला जो मंगल दोषटा काउंट कराला ये कटा लग्न मंगल नो पढ़े श्लोकटा को बाकायदा पढ़े से कौन कहूँ सेटा को आप अप्लाई तो कररेडी देखी एक्सेप्शन गुड़ा को देखिए आगे गोटे लिखाई कि मन कर आप देखिले नाई मंगलर से अप्रकाश ग्रहटा अच्छी धूम से धूमटा भी जब बसुचे लग्न ताले मंगल दोष हो मनकर यहाँ है आपंकर रिसर्च फ्रेम जे धूम जब लग्न में बसुचे मंगल दोष हो मंगल इटसेल्फ बसले होनी। आपड़ से गोटे चार्ट कलेक्ट करेंगे नॉर्मली आजिकल पीएचडी गुड़ाक 108टा हॉरोस्कोप मागुंट के 108टा हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे जेकोसी ज्योतिष 30-10टा 15टा 20टा हॉरोस्कोप भी है एनफ जोटा कि धूम थी लग्न अन्य कंडीशन में देखिए कुज दोष खराब हो जो ज्योतिष मैंने पाठशाठ पढ़ार इंटरेस्ट ना खाली प्रैक्टिस आगे जाऊँच थ्योरेटिकल रिसर्च करूना से वीडियो देखार किसी आवश्यकता ना। फाइनाली खाली गोटे स्टेटमेंट कहे प्रैक्टिस
ଖାଲି ଆମେ କରୁଛୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆଗ ଆପଣ ବହି ଦେଖିବେ, ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ରିପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେଟା କିଛି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କିଛି ହରସ୍କୋପ ଆଣିକି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ, କହିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧୂମ ମଙ୍ଗଳ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କାମ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଧୂମ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ଧୂମଟା ମଙ୍ଗଳର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ ମଙ୍ଗଳ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହ ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ମନରୁ ମନ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସୋ କଲ୍ଡ, ହାଇଲି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରାଦିଆଗଲା। ଯେ ସେ KSY FSY ହେରିକା ଯିଏ କହିବେ ସେମାନେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। KSY ମାନେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ, KSD କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କୁହାହେଉଛି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନାଟାଲ ବା ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନବମ ଯଦି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବାପା ମା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇନି। ତ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଏଇଠି ଗୋଚର କଲାବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଦଶା ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ କରୁଛି, ଏଇ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କନଫରେନ୍ସ ଯାଏ, ସେଠି ବସା, ସେଠି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ସିଧା ଆସି କହିଦିଅନ୍ତି हमने देखा है, आई हैव सीन। ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ ଚାଲେ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ତାମିଲନାଡୁ ଇଂଲିଶ ଚାଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ବେସିକାଲି ସାଉଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, ଯଦିଓ ମୁଁ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ଲେସେସ୍ ଯାଇଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସେ ବମ୍ବେ, ଗୁଜରାଟ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲସୋ। ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟା ବି ଚାଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଉଣ୍ଟର ହେଇଯିବ, आपने देखा है हमने नहीं देखा है। ଆପଣ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ କ'ଣ ସତ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି ସତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଡ଼ିସନାଲି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଆମର ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନାହିଁ, ବା ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନାହିଁ। ଚାଇନାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି, ମିଶରରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି, ବା ଯେଉଁ ବାବିଲୋନିଆନ୍ ବା ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ, ମାୟା ବା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା, ଭେନେଜୁଏଲା, ଚିଲି ଏଇସବୁ ରିଜିଅନ୍ରେ ସେଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଅନେଷ୍ଟଲି ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଇସାରେ କିଛି ବୁଝି ହୁଏ ନା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କୋଉଠି ସେମାନେ ପାଇଥିବେ, କେଉଁ ଆଷ୍ଟିକ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଗୋଟେ ହାଇଲି ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ବି ହେଇଛି ଯେ ବେଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଟା କନସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି, ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅଛି। ମାୟାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଏତେ ବହି ନାହିଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେଲା ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବହି ଅଛି। କିଛି ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ 50ଟା କ୍ଲାସିକ୍ସ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ପଢ଼ିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ, ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିଖିଯିବେ ଆପଣ, ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ିକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେଇଯିବ। କରେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବି କରିଦେବ, ପୁରା 100ରୁ 99, 100ରୁ 100 ବି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ 100% କେବେ ବି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେତିକିରେ ସରିଯାଏ ନା। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଲଗାଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନବାଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପ୍ଲାଏଟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଷଡ଼ବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚକ୍ର ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ଟା ପୁରା ସୁଏବ୍ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଶିଖିନୁ, ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ।
गोटे कन्फरेन्स मुझे थी सेठी जड़े विज्ञ ज्योतिष ता ना कहूनी ये आम ओडिशार जड़े कहले जे चंद्र एक तो भाषण मुझे जापारि नॉलेज से राशिफल भाया जिन सीमित चंद्र मुझे कही रखुच्छी देखो नेशनल पोर्टाल रे भी कि मूर्ख ज्योतिष मैंने आपियर कर जाऊँगी मुझे लिखा दरकार लिखार आउ किसी कम्प्रोमाइज ना क्या आप जहाँ लिखे से तो आप भल ज्योतिष जी इभालुएट करेंगे ना। गायत्री देवी वासुदेव मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी एडिटर से कहले जेकोसी गोटे ज्योतिषंकर चंद्र खराब थिबा नित्यांत आवश्यक एवं किसी लोक सपोर्ट भी कले से जड़े दी जन मुझे सार मुझे जानी बट मुझे देखिए आपको कहबी मुझे स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी पर प्रेजेंट करूँ घर को आसला बही देखिली भल भल ज्योतिष जो मैंने इंडिया 10टा खंडे हॉरोस्कोप से नेली सेमती किसी इंडिकेशन मुझे पाइली मुझे भद्र व्यक्ति की फोटो उठेली पठेली देखो सार आप मूर्खामी जिन गुड़ा कहते एमती किसी होनी आउ गोटे 2 वर्ष पर गोटे कन्फरेन्स देखला बेलू सार सेम जिन कहते एत विज्ञ लोक ये ज्योतिष भी करुँच जो ज्योतिष विद्याटा बर्बाद हो गोटे जिन से भूल कहते जो गोटे लोक कहीपे थियोरिटिकल साइटेसन देकी से कहते नाई से शिखिले कि गोटे प्राइम मोटो थिला से ओपनली कहते मुझे घर करते गाड़ी करी सकाଳେ मर्सिडीज धरी बुलबी ये ज्योतिष भी आमर अच्छा आपण मानकर अवगति मत जन रखुच्छी मोर फैमिलियल जिन तो ना कौन प्रकार घर गाड़ी घोड़ा सब किसी ना मोर जहाँ इनकम हुए मो बही खर्च करे आउ को कन्फरेन्स पिलग्रिमेज गोटे मंदिर फंदिर ये सब जाए जाए विशेषतः खाया पीया बेसिक एम्यूनिटीज अन्य जिन भी मत लगुच मो पेरेंटाल प्रॉपर्टीज टिल देन भी डिपेंडेंट तो ये जो मैंने एस्ट्रोलॉजर अच्छा दे आर थ्रेट टू द फील्ड ऑफ ज्योतिष ना ही किसी पढ़ुंट यार अविद्या भी बांटुंट तेणु से नहीं दयाक ज्योतिष विद्यार थी समस्त लोक कहबेनि से जगह भी ज्योतिष अच्छा जमी मुझे कहते शास्त्री अच्छा बनारस जी कि आजिका डेट्रे भी 11 टंका ही नियंती गोटे जातक देखा ताठू अधिक नुहे प्रेडिक्शन एपर्यंत बोध मत लगुच 100 to 100 ठीक ही हो गोटे जातक दिन से देखते केते भल लोक तेणु खराब ज्योतिष सांगे खराब माने जो मैंने टिके मोटा बुद्धिया भल ज्योतिष भी अच्छा कौन से ज्योतिष को से खराब कि भल जदि आप कहते लोक मैंने भल ज्योतिष को भी प्रमोट करूँ तेज से जहाँ भी होना कहीं रिसर्चटा यही लेवल रे हो पार ना तो ओडिशा एस्ट्रोलॉजिकल स्टेटस कमीगला खुशी लगुच केएन राम भाया लोक ये थे किंतु लिखा रिसर्च मुझे पर्सनाली बहुत लोग चाहिए लिखु करूँ 40 वर्ष एक्सपीरियंस कि पेजटे भी लिखिपारे एक्सपीरियंसटा कौन ये एक्सपीरियंसटा लाइया जात गोटे लोक नहीं आसला पढ़ी आईगले सैला कौन जदि से द्वितीय प्रश्न आसे बृहस्पति सीना ये या हम ये राशि जब नक्षत्र रहा से नक्षत्र चरण में रहा कौन फल दब ठ तेणु मोर अनुरोध आप बही पढ़ु मैगजीन पढ़ु आ ज्योतिषटा को ठीक रूपे प्रेजेंट करूँ हाँ आउ गोटे कथा मुझे कही रखुच्छी जेहेतु गोटे नेशनल एस्ट्रोलॉजी पोर्टाल थी एवं आउ ना तार मेजर कारण है जो राम मंदिर है शिव से आम भाया ज्योतिषों किसी लोग आक्रोशिएट कले दि अदर रिलीजन मुझे कहूँ कौन रिलीजन ना नौ से एत आक्रोशिएट बढ़ीगला आमको नेशनल पोर्टाल किसी भल भल ज्योतिष को विड्रो करने को पड़ा जमती हिंदुत्वर केवल सूत्रधर आम ही अच्छु तो जहाँ भी होना कहीं जहाँ रोजगार फोजगार था सी भी से गला और जो आक्सेसटा रोला वर्ल्ड को से रही पाला ना तो ये जो ज्योतिष आप जो रिसर्च करने आरंभ करेंगे से आप बहुत गुड जिन नुआ नुआ शिखे हाँ तो से पोर्टाल गोटे कथा कही आसुले किसी लोग जो टैरो करुँच कार्ड दौरान से आम हिंदू विद्यार पार्ट नुहे मुझे कहूनी से भूल से भी ठीक हुए तो आम हिंदू ठार बहुत अधिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी अधिक होता है से दयाकोरी अन्य एस्ट्रोलॉजी सहित मिक्स करेंगे
କାରଣ ସେଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିକି ହେଉନି। ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଉଥିବା ବଚନ ଯଦି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସୁଦ୍ ସେଇଂରେ ଯିବ ବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ। ସେଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହାନ୍ତି ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି, ଯେମିତି ସେ ଟ୍ୟାରୋ ରିଡ଼ିଂ ହେଲା, ପାମ୍ ଦେଖିକି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରନ୍ତି ରମଲ ପଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକେଇକି ତାକୁ ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାରୋ ରିଡର କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛେ, ଯାହାର ଯାହା ଡେକ୍ ଉଠୁଛି ସେ ସେୟା କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୟାରୋ ରିଡରକୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଖାଲି କରିଦେଉଛି। ଲୋକ ରିସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଠିକ୍ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଲେଖିବାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସୁନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଟ୍ଟା ବହୁତ କମି କମି ଯାଉଛି। ସେଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଉଣୀ ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଜ୍ୟୋତିଷ କଲେଣି, କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବହି ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଶିଖିବେ କେମିତି? ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରହିକି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛି ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୟସ ବି ମୋର ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବିଲକୁଲ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ। ମାନେ ସାଉଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏତେ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଲେସ୍। ହଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଆଉ ହୁଏତ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣ ମୋତେ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମାନ ରହିବା ବା ଜଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଅର୍ଜନ କଲି, ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲି, ତାକୁ ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲି, ବୁଝିପାରିଲେନି, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି। ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ହୁଏତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାନେ କିଛି ଗର୍ବର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ବହି ଗୁଡ଼ା ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଇଂଲିଶଟା ଟିକେ ପ୍ରମୋଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବା କଥା ସେଟା ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ, ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ବାକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଗଣିତ। ଗଣିତ ଆଉ ସଂସ୍କୃତର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷଟାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଆପଣ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଆନ୍ସିଲାରୀ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରେ ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସଜେସନ୍ ଅଛି, କିଛି ବାହା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି ଖରାପ ମତ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସଜେସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସିରିୟସଲି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବି। କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମିକ୍ସିଂରେ କହିଦିଏ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି, କିଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।